अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंसान को दुनिया में जो चीज़ बेसुकून करती है वो दिल का राज़ी ना होना है। अब दिल अगर किसी भी ऐसी चीज़ में अटका रहे जो उसके पास नहीं है, तो जो उसे मुयस्सर है वो उसे भी एन्जॉय नहीं कर सकता। हर वक़्त जो पास नहीं, उसकी तलब में उसके लिए आहें भरते गुज़रती है। फिर भले चाहे उसके पास क़ारून का ख़ज़ाना भी हो, जितनी भी दौलत हो, वो गरीब ही रहता है, हमेशा गरीब रहता है। उसकी सोच भी गरीब होती है, उसका दिल भी गरीब होता है। बेचारा मुफ़लिस शख़्स की तरह ज़िंदगी गुज़ार देता है। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जान को। मेरी अम्मी हमेशा कहती थीं, थोड़े पर राज़ी रहना सीख लो। जो जितना और जैसा अल्लाह ताला ने दे दिया उस पर खुश, मुतमिन और पुरसुकून रहो। कदी भी किसी दा पक्का वेख के अपना कच्चा ना टाना। किसी दा मूँह लाल वेख के अपना चेहरा मूँह चपेड़ा मार मार के लाल ना कर लेना। बहुते पिछे भजदे भजदे थोड़े तो भी जाओगे। सुकून, इत्मीनान, खुशी दौलत से नहीं बल्कि दिल के राज़ी होने से मिलती है। इसीलिए हमेशा वो हमें कनात का सबक सिखाती थीं। अना खुददारी मेरी अम्मी में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो कभी किसी से इम्प्रेस नहीं होती थीं। अच्छे लोगों की कदर ज़रूर करती थीं और उनको उनके लेवल का एहतराम देना, हमेशा उन पर फ़ख्र करती थी। लेकिन जो अल्लाह ताला ने उनको दिया था वो उस पे शुक्रगुज़ार रहती थीं और हमेशा इस चीज़ पर फ़ख्र करती थी कि अल्लाह ने मुझे बहुत सौ से अच्छा रखा हुआ है। अगर कोई दौलतमंद या अमीर है, पैसे वाला है तो सानू किसी दी दौलत नाल की लगे। हम तरसी निगाहों या आहों के साथ क्यों उसे देखते रहें। हम अपने घर में बादशाह हैं। बहुत से लोग हमारी वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए तरस रहे हैं। और अम्मी के हल्का अहबाब मेल जोल में हर तरह के लोग थे, अमीर भी, गरीब भी और हर तरह के लोग। वो सबको एक जैसी इज्जत देती थीं, एक जैसा प्यार देती थीं और कभी भी किसी को पैसे के म्यार पर नहीं तोलती थीं। काम वाली मासी आते ही सबसे पहले अम्मी को आर्डर लगा कर कहती, बीबी जी मेरे वास्ते नाश्ता तैयार करो, मैनू नाश्ता बना के दवो। मैं 3-4 घरां च काम करके आई हाँ, मैं बहुत थकी हुई हाँ, मेरे च पेट्रोल पावोगे, मैं कुछ खावां पीवांगी तो फिर मैं काम करांगी। तो अम्मी तैयार होती थी और अम्मी ने हमेशा अपने हाथों से उसके लिए नाश्ता बनाना और अगर खाने का टाइम होना उसको खाना बना के देना। और वो अपनी अम्मी को वो आके अपने सारे दुख सुख सुनाती थी, अम्मी से मशवरे करने और जितनी मुमकिन होता था अम्मी उसकी मदद करती थी। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि एक क्रिश्चियन आदमी था, उसका नाम था ग़ुलाम ख़ादम हुसैन और उसको प्यार से सारे लाडो लाडो कहते थे। वो हमारे पैदा होने से पहले का हमारे घर आता था और आप ये देख लें कि हम पैदा हुए, हम बड़े हुए, हमारी शादियाँ हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चे भी उससे मानूस थे लाडो से। हमारे बच्चों के साथ भी वो खेला हुआ है। इतनी देर से वो अम्मी के घर काम करता था और अम्मी उसकी हर खुशी गमी का ख्याल रखना, उसको वक्त पे पैसे देने। आप कहते हैं कि किसी का अंदाज़ा लगाना हो कि कोई बंदा कितना अच्छा है, उससे ये अंदाज़ा लगा लें कि उसके घर में जो काम करने वाले हैं वो उससे कितना खुश हैं। उसके घर में जो नौकर चाकर हैं वो कितनी देर पुराने हैं और उससे वो कितने खुश हैं। तो वो इतना पुराना कि इवन कि जब वो बीमार हो गया एंड में आके वो काम करने के काबिल नहीं रहा, तो अम्मी ने उसको कहा कि आप घर आराम करो, तुम्हें हर महीने तुम्हारे घर में तनख्वाह पहुंच जाया करेगी। क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था, बस बेटियां ही बेटियां थीं। तो हर महीने उसकी बेटी आती थी और तनख्वाह के ले जाती थी। जब उनकी क्रिसमस आती थी तो अम्मी ने उनको देना, उसको खूब उसके केक वगैरह देना, उसको जो भी पैसे देने, गिफ्ट वगैरह देने, तोहफे तोहफ़ देने और हमसे भी कह के दिलवाना। और जब हमारी ईद आती थी तब भी उसको मिलना। तो वो कहता था, बीबी जी मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हाँ, मैनू साल विच 2-2 वारी ईदां टक्करदियां ने। तुहाडी ईद ते भी मैनू तोहफे तोहफ़ ते ईदियां मिलदियां ने ते साडी ईद ते भी मैनू मिलदा है। तो वो इतना खुश था। कुछ साल पहले जब वो फ़ौत हुआ तो फ़ौत होने से 1 महीना पहले वो आया, हालाँकि सख्त बीमार था। आखिर में आके उसको फ़ालिज हो गया था, लेकिन उसने इतनी ज़िद की अपनी बेटी से कि मुझे आखिरी दफ़ा मिलवा के ले आओ। मेरे बड़े मोहसिन हैं, बड़े एहसान हैं उन लोगों के मेरे ऊपर और वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो वो स्पेशल आके मिल के गया। हालाँकि वो क्रिश्चियन था, गैर मुस्लिम था, लेकिन वो इतना उसको इस घर से मोहब्बत मिली, प्यार, इज़्ज़त मिली कि उसने मरते दम तक वो सब याद रखा। इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज़ उसको महसूस होती है, वो उसकी इज़्ज़त होती है। तो जिसको इज़्ज़त मिल जाए वो उसको दौलत से भी ज़्यादा कीमती लगती है। और वो बड़े फ़ख्र से बताता था अपने दोस्तों को कि मेरी पेंशन लगी हुई है, मैनू हर महीने मैं घरे बैठा आराम नाल बैठा है पर मैनू तनख्वाह उत्थों आंदी रहती है। और अम्मी की हमेशा एक आदत थी कि अम्मी की ख़ास बात थी कि कोई भी अपनी ज़रूरत लेकर आता तो अम्मी किसी को मना नहीं करती थी।
اور جس حد تک ممکن ہوتا تھا اس کی مدد کرتی تھی، ایون کہ ہم سب کو فون کرنا اور کہنا کہ کادے لئی میں انی اولاد میں نے بچے پیدا کیتے، ایسے واسطے پیدا کیتے سی کہ جدو ہر مشکل ویلے تے کام آن۔ تو انہوں نے کہنا کہ ماشاءاللہ اللہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ زندگی تے ہم 7 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ تو امی نے کہنا اگر تو سارے 1,000 روپے بھی دو تے 9,000 بندا ہے، 1,000 میں وچ پاواں تے 10,000 بنتے نے، تو سارے 10,000 کسی نے دتی جاوے تو اچھی خاصی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ کسی کڑی دی شادی ہے تو برتنوں کا سیٹ آ جائے گا، کوئی کسی کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو اسی طرح امی نے کہنا اگر 2,000 دو تو 20,000 بن جائے گا۔ تو جس حد تک ممکن ہو سب کی مدد امی خود بھی کرتی تھی اور ہم سے بھی کرواتی تھی، تاکہ ہمیں عادت پڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اور کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی۔ مقصد صرف یہ ہے بتانا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پہ خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں سکون سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ اور امی ہمیشہ ہمیں کہتی تھیں کہ کبھی کسی پر حسد نہ کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے کہڑا تھوڑے کو کھچ کے کسی اور نو دیتا ہے، یعنی کہ تم سے اللہ تعالیٰ چھین کر تو کسی کو نہیں دے رہا نا، تو جو آپ کو ملا ہے آپ اسی پر راضی رہیں، اور کسی کو دیکھ کر اتنا متاثر نہ ہوا کریں، پتہ نہیں وہ اتنا کچھ ملنے کے بعد بھی کن کن آزمائشوں سے گزر رہا ہوگا جن سے تم نہیں گزر رہے۔ یاد رکھنا کہ دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، بڑی سریلی آواز ہوتی ہے، بڑی میٹھی آواز ہوتی ہے، لیکن جب پاس جاؤ، قریب جاؤ تو کان پھٹتے ہیں۔ مزید کہتی کہ بھٹی وچ پاو سونا جڑا کناں نو وڈ وڈ کھاوے، یعنی کہ ایسا سونا بھٹی میں ڈال دیا جانا چاہیے جو کانوں کو کاٹ کاٹ کھائے۔ تو اسی لیے کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ہمارا قرآن پاک بھی ہمیں بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ کسی کا شہروں میں آنا جانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی آج دبئی جا رہا ہے، کل امریکہ جا رہا ہے، پرسوں لندن گھوم کے آ رہا ہے، تو اس چیز سے تم دھوکے میں نہ آ جانا کہ ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کر کہ کتنا اچھا انجوائے کر رہے ہیں، لائف سٹائل ہے، تو اس میں آپ دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ دوسرا امی ہمیشہ ہمیں کہتی ہوتی تھی کہ کدی چور نو کھاندے نہ ویکھیا کرو، چور نو پیندے ویکھیا کرو، کہ جب چور خوب لوٹ لوٹ کے کچھ کھا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو نہ دیکھا کرو کہ واہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ کتنا کھا رہا ہے، اس کا لائف سٹائل سے دیکھ کے امپریس نہ ہوا کرو، جب اس کو پڑھ رہی ہوتی ہے نا تب دیکھا کرو۔ تو بس جو مل گیا اس پہ ہمیشہ خوش رہا کریں، سکون دیا کریں دل کو، دماغ کو، اور کڑنا چھوڑ دیں، ریلیکس رہیں، اور کسی کا پکا گھر دیکھ کر تو اپنا کچا گھر توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ کچے گھر کو ترستے ہیں کہ کاش کہ ہمیں کچا گھر ہی مل جائے۔ آپ سے امی کی پیاری باتیں، امی سیرس کی مزید پیار محبت کی داستانیں، ان کی باتیں لے کر حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔